सिडली बियाबमाव आरो 13 नं समस्तियाव बिपिएफनिया जोंहा गारजेन गैया होननानै इउपिपिएलनिया बानसावो नाथाय जोंनि आदा सुदसार दं आरो जोंनिया जिसुआ सुमफ्रामारि दं आरो जोंनिया सार सुकुर सिं मोसाहारि दङ बिसोरनो जोंनि 13 नं समस्तिनि 31 नं सिडली बियाबनि बिसोरनो जोंनि बिफाखा एबा जोंनि नेतागिरि होमब्ला जोंहा मानि आंखाल जादों नेतानि जोंहा जेबो नेतानि जेबो आंखाल गैया जोंनि सारमोनानो जोंखौ ओरैनो नांगौखिनियाव सहाय होबोनानै दङ नांगौखिनियाव जोंखौ मदद होबोगासिनो दङ जोंहा जेबो गिनांगौ गैया 13 नं समस्तियाव ओरैनो बिपिएफआ 100% सरकाराव फैफिनगोन थांखांनाय दिनाव जों बिपिएफआनोमोन नाथाय 17 जन एमसिएलए देरहासेयावबो जोङो सार हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हायैलाय जों बुजिबाय जे जों सानबाय जे जों माबा मोनसे उपाय जानांगौबा जों सरकारजों थाफानानै खामानि मावाबा जों जेबो जोंनि साननायाखौ सुबिदा जों खालामनो हानाय नङा साननायाखौ साक्सेस जानो हानाय नङा होननानै थांखांनाय दिनफ्राव जों बिपिएफखौ नागारनानै सरकारजों इउपिपिएलआव जोङो जगदान जादोंमोन जगदान जाखांनायनि उनाव जोङो फैबाय नाथाय बिसोरो इउपिपिएलआ जइन लानोल' गोरों नाथाय गावसिनि मानसि होनानैल' इउपिपिएलआ सेहेराखौ देखायनो हायो नाथाय जों बिपिएफनि थांनाय मानसिफोरखौ बिसोरो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ फात्ता होआ बेखायनो जों बुजिबाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो सार बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि साननाय हनाय जेबो जों गासैखौबो साननायफ्राखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा होननाय साननानैनो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफआवनो जों जइन जाफिनबाय आङो 13 नं समस्तिनि ट्राइबेल खथानि जों सार सावरायग्रा एबा सायखंजोंनो थाफानानै खामानि मावदोंमोन टप लिस्ट खामानियाव जों बिथांजोंनो मावफादोंमोन दायो जों बुजिनो हाबाय साननो हाबाय 13 नं समस्तिया ओरैनो बिपिएफआनो उइनार जाखानायखा ओरैब्लाबो जोंनि बिपिएफआ मालाबाबो गावाखै इउपिपिएलनि भटारफ्रासो गावजोबनायलाय जों बेयाव साननो हाबाय नुनो हाबाय मिथिनो हाबाय जों बिथांजों थाफानानै जोंहा जेबो जानाय नंला फैबाय थानाय समाव बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय हाग्रामा महिलारियानो जोंनि सरकार दागोनखाय जों रुजु रुमु जों सानै हयै जिउयै माहामै मोदोमै जों बिपिएफखौनो हाग्रामा महिलारियाखौ जों सापर्ट होनो होननानै जों दिनै बिपिएफआव जइन जाफिनबाय মই আজি ইউপিপিএল দলৰ ভিজিটিসি মেম্বাৰ আছিলোঁ মেম্বাৰ হিচাপে থাকি আজি ইমান দিনলৈকে আমি চালোঁ আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ গাৰ্জিয়ান ভাল নহয় গাৰ্জিয়ান মানে কোনো ক্ষমতাত আহি মানে আমালোকৰ ফালে কোনো মানে পাব্লিকৰ যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমাৰ আজিলৈকে কৰা নাই আৰু মেম্বাৰ হিচাপে আমাক আজিলৈকে দেখিবা পাৰা কোনো গাৰ্জিয়ান হোৱা নাই কিন্তু এইকাৰণে আমি আজি 5 বছৰ চাই এতিয়া কি কৰিলোঁ আমি যদি ইউপিপিএলত থাকে তেনেহ'লে আমাৰ মানুহবিলাক বা আমি কি দুৰ্দশা হ'ব আমাৰ বিপ্লৱ যেনেকৈ চাইছিল এনেকৈ ইউপিপিএল চাব নোৱাৰে ইউপিপিএল চৰকাৰে চাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএল এৰি আজি মই বিপিএফত আজি যোগদান কৰিলোঁ মই আজি খুব ভাল পাই বিপিএফত আজি মই আজি যোগদান কৰি মই আজি সন্তুষ্ট পালোঁ আজিকাল মতে মোৰ এইখিনি কামনা বিপিএফ দলে যেন সুন্দৰভাৱে আমাক চলাই ল'ব পাৰে আৰু ৰাইজক সব সুবিধা মতে দেখিব পৰাৰ কাৰণে মই আজি ৰাইজক লৈ আজি বিপিএফ দলত জইন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সমষ্টিত ঠাইখন কৰ্মচাৰী আছে বৰ্তমান ইয়াত আপোনালোকক চোৱা নাই আমাক একো চোৱা নাই চাইকং বসুমতাৰী তাত আমি গৈছিলোঁ অনেকবাৰ গৈছিলোঁ 3 বা 4 বা 5 বাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু আমাক সিহঁতে এক্সপেক্ট নকৰাৰ কাৰণে আজি কি কৰিম তেনেহ'লে আমি আজি যদি ইউপিপিএলত থাকি যদি আমাৰ যদি একো কাম নহয় আৰু আমি আজি ইমান পদবীধাৰী থাকি মানে পদবীৰ কোনো মূল্য নাথাকে তাত আমি থাকি কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ আৰু পদবী আমাক নালাগে আমি নতুন চৰকাৰৰ লগত মানে বিপিএফ চৰকাৰৰ লগত আমি জইনিং হয় তাৰ লগতে আমি সুন্দৰভাৱে যে আমি চলাই ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই বিপিএফ চৰকাৰত যিমান আছে মানে আমাৰ মুৰব্বীসকলক মই নতুনভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজ বা আমাৰ লগত ভালভাৱে দেখি শুনি যে আমাক ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ দি এইখিনি পাই মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ